Сценарий телекашта базунга утнабастер савгатсау тимаком эфир информацион равагдабун студии габараты Ирина Райдан олсыбыр тайравагды сайрагдар тематыл. Митхотакта министрады курчетан фафылдар өдзәни сәкөстміст. Хуссари Ростонам Россия Федерации қсан бафыстырсы дыразы динады суаға. Гурзистоны территориал арас лабораторий катайдинады взарынкәні адам мәтсу яхусак. Яном сәрге баззайдзәнис әнустәм гениалум пайт кузаты сидурыл абунсы қастудайт нәвәдзивас. Ал кәмендеріне үзәрділдаран бәрәк bon күтбанысан күтті фіцеге майна республикайы. На республикай баратқа қанак органты күшті вақсырастайжы сәфәфілдер гунд көстіміз драйстесті атсас фіцаг январ айқынская. Банысан көтті митхоттакты министр Наниты Игорь. Ойфәділ бафыстырсыдан балон суаға, амма вақсырастайжы басылзанис етіғі. Хуссари Ростонам Россия Федерации қсан бафыстырсы дразы динады суағана республика мидек кагун контакты министрады. Материалын техникон ифтонгат куши текостмезд ама социалын гарантиты тахай. Документ бафысты Хуссари Ростонам минавар Россия Федерации гаситы знавар, ама Россия Федерации мидек кагун контакты министрады Хадивак Игорь Зубов. На республика мидек кагун контакты министр Наниты Игорь Бузныджаны хаста захтана дуа подсаха драза мунджетан ахам кустарды тахай. Войкудбаны санкотта автомай наборот қалқана горганты күшіті вақсырастажы сафафыл даргунд көстіміз райсысты атсас фитцагам январе хынская. Подписание данного протокола, то есть повышение денежного удовольствия и материально-технического обеспечения, а также других социальных гарантий, это коснется не каких-то отдельных подразделений Министерства внутренних дел, это касается всего личного состава Министерства внутренних дел. Протоколом предусмотрено повышение денежного удовольствия, материально-технического обеспечения, социальных гарантий. Нами будет произведен перерасчет денежных средств и заработной платы уже с 1 января 2020 года. Ацисуаға қомараздар бафыстай камфаладуни әндіғдуа варкай севзар дума гәская фастадарма айрғафтам. Нұрвей бафыстырсыт амаятықы болсавзан аввақсырастажы. Захтанын Наниты Игорь. Кобостагында газаты Елена информацион рауақт. Абун. Гурзистони мәні пацахадун аран растығылық кәт кәйірсі думагаскәні адамы бақа қаттам самайна мордыгай коронавирус ма арбахава. Панысан кутта фасайрайна қоттакты министрады экспертун советован гуазакты Юрий я брифинг растыжым. Вайма арзыртан артакка сахак бәстәйсі саутәс савывудун фадылдар. На республика Нахчиягу самай нақуслам бінагдорам на сахак подсахат Гурзистоны цисаутат савы думмавы манама Гурзистоны хитсават. Хама сафасары нақ партнер тасақуслам бінагдорын снабастай цисаутат савы думма. Захтая брифинга на республика фасары нақ қоттакты министрады экспертун советованг вазакты Юрий. Уйма боны санкута загига кадама Гурзистоны бакундар цедвал ваткун вавар коронавирусы нахма. Ватарна адамы катай аппары атсы бастай подсахадун политика на бастай нахма. Муссируется тема, что якобы у нас в Южной Осетии гуманитарная катастрофа, и что якобы из-за неэффективного здравоохранения у нас чуть ли не в массовом порядке умирают люди, которым типа никому помочь. И что этнические грузины из числа граждан республики, они подвергаются давлению, репрессиям, преследованиям и так далее, и так далее. И, конечно же, в качестве единственного выхода из всей этой трагической ситуации, драматической, предлагается открытие границ с Грузией и принятие помощи со стороны международных западных организаций, а также вовлечение в те проекты, которые нам предлагают. Эксперт Кудбаны санкутта автомай Гурзистони мана подса хадун аран растагыл ахкат кайрсы дума гаскана адамы бақа қаттам самайнам вырдыгай коронавирус мар баха. Абуны бонведун ма ацын изаис фонд садафанза ихсас рынчын адай маджы. Фаласа оппозиции қудыма гаскаведун истыбира фылдар. Вейтадзурагу ламаса анани зинат қақанын программаны лаг амвазадыл каю. Основной способ выявить количество заболевших, в том числе бессимптомных, это массовое тестирование. В Грузии ничего подобного не происходит. Более того, грузинские представители Минздрава Грузии, они
замалчивают количество, например, тех же бессимптомников, которые по разным данным в разных странах составляют от 40 до 60%, а где-то даже больше. Таких данных в Грузии нигде нету. И есть еще одна серьезная причина, по которой грузинским властям приходится скрывать реальную картину. Это то, что положение системы здравоохранения в Грузии, оно не самое лучшее. Фалакудуна мофтамай Гурдистон хитсавады сабастайсов заргакатая главар уйбарцниндавы цасацы медисканенс на республикае Арсаугацаута. На наш взгляд, она связана с отработкой внешнего заказа со стороны Соединенных Штатов, которые планомерно усиливают свое присутствие в Грузии и в целом в Черноморско-Кавказском регионе. То есть речь идет и об Украине тоже. Вторая серьезная причина, по которой политика Грузии в нашем направлении будет только активизироваться. И эта причина связана с теми серьезными внутренними проблемами и противоречиями, которые обострились в Грузии в условиях пандемии. И не последнюю роль здесь играют межнациональные противоречия. Кадама Гурдистонам бира форс хатсчитаисама ахусканчитаисуаттар сабуннав сабастайсов заргакатая главар роростканен симбастактан салун ахдавай бахусканен кризисай рахизен саламахица адама оппозиции сакарадима бсауканен свадмаса адамта ахурмага бунтарвитенс валдай андахтар ваварсив зард Азербайджанак тацрайон тцаран сувам вамагаскасен халцай ахусканен схак Азербайджан вамай Гурдистон равдстояцак саскум инна ناسیتم ساخاست دارم. آفتم بیره قطعت انا بندوره خوشن کنند خودساری رستون و من ریسپوبلیکای والدای در تالینینگور رایون خالد سمنس آدای ماجه بارتم. گوبستاگونده کستراول اینفارماسیون را وقت آبون. Юзердионам гарама қабатыр зинадай әхәста даймак фасиведен тауыт цавиттун ама легендарун гоймак. Ахаме базайдзани санақута алан парчи чиезетта удун зардеты. Абун ирестон зылы выманзақта фастак харзбон амайни ерухс номерымысам навацхассагиме. Abun yahiwata khastonun balta amazongata yafastak fandagol afandarast kuttu iristonu qaytar sanaqotu alanı adam efildar zittu kutub archi afta sarnillak txchin ama sabar ud qad khitsaw nafad basta txs avara kuba khawd va diabaqa qanma arlawad yali wa imbart ama yalak zinad ama qabatir zinaday inna tanassi savittun. Он герой, настоящий герой, скромный, для себя он никогда ничего не искал. Всегда был горой за друзей. Даже вот когда боевые действия были, он всегда лез вперед. Нас отсылал назад, берег. А себя он абсолютно не берег. Он не был фаталистом, нет. Он очень жизнерадостный человек был. Это был человек с большой буквы, можно сказать. Народ دگیرستون تا یقه باتر قاقنج تایسایو کفی سفتا می برگود ساتالو خزکت سبیر مسئله نخسته فسترزد ودونی نرسال در بونه درغ ایرون آقاونت دایی مزاگسته تفرفس نخسته برگو اما آساده ماجه که وارستوی اما انکار خودتوی آدم الا خیس در کاراد منود یوزر دیونمگار اما قباتر زیناده اخست آدی ماک فسی بدن تا ود سویت دونما لگیندارون گوی ماک آلان آمالتو دراگیدی نقنیرستونن زقه یسابی بونتنبال تا سویت آلان شاردن نبی هردم برشدی خشت کراید دو ما هیولی فستم یرستون زخل نه از زغن دو یرستون زخل شو کنفلیکت دیوم نه فلما گرستم ابخاز زخل در ودی من فکر چینی چیست ابخازن خوش کنم هوش لپوتخسن فکوتو دست دوی نشورد شال مستم بود می خود کنجستم من ینوم کسترتن در آمونجستم سانقوت آلان پالیتیکا ما اخسان دونار خیاگ نیکوود فلوی بیر خورس قطعت تسارست کد خوسر آفت سگات ایرستونه در سگات خستون خیت تکراید دوی بعد بارجی ود فت سکتای کت آتد اخص ما وردم میفستت خادیستا افسمر ریسپوبلیکا آبخاز خسته بیود سگلک امیرول لجنوم خاستا برزوند ما اقاگیم خورزل دایماگ سردگ زر دایما آخام دایما گودی آخام شدر قروجینات ایرستون نومی اندر آدم خسن رافدستا من زغندر نی
روخساگو ایرستون قایتار سانا قوتالان دنوم انوس متردن چیده زدتا بدون زردتم. چیت قوتریگینا تبل تالان قوست الکساندر انفرماسون را وقت آبون. Яном Сергея Базайзани сынустам автозагани сирун литература арфачину вахта усыпайыттай сәю кузаты сидурай. Уйя фастаны вахта қазды гайвадун бінті чиязытта удунай абундар әрімісін сықар мама фалманны қастай. Абун алсы қасудайт навадивас, амайын ерухснум әрімісім навадсқасак черт ғутыригинайма. زخل کنه وای گویر و دونی واید آخر کوزاتی سیدور آتن خسته دارتر کنیس نفستاید و تریانون بازداید ایرون بایزیه آبونی سیدور لسخت داید نود ایوازه میرا گرد می فراس سده دوم فراس دمازه فتسگم مای زناور رون قرنیس قوه می فراس سده تبورف دمازه کاست فتسیس قوه آستاگاگ سکولا امی مرسی دست ساوید دو نفسادرن قتم وردگه کوارز دخت و داخل کنم ما بادشد خوصر ایرستون پادسا خادون پداگوگون اینستیتوت ما ایرون فیلولوژی فاکولتیت ما ولدار آخر کرایست و دفع خود دو اینستیتوت ما کوسم من. Isidor poezji w disse a patsardogun forseta iwel dar warta rog historia abuniung balverdai barak kane ya zardai wok ya roiguran zakhma wazdan zinot agdaw rassinot amma iwel tang dar ta poezji zene fed zakhma warzun zinot oma zerta ya yu emzavgae soldaran qayofta zachtazarga سنوه سرد آغاتر آزال ما بسته کرویا فدارد منی یارا گادم کمفند در ماون و درمن ایرستو مرلاسود ممارد. خوزاتی سیدور فکستا بیره برنو بنده و دو نخسن خوصر ایرستون رادیو گامیده سیراگ ریداکترای گازیت سویتون ایرستون ریداکسی کلتوره خواهد سرغلا وگای فسته در تا گازیت برنون نمردارای دو خاطه افزار سترست خوصر ایرستون فشت سدیس سردارای اما کفند ماکستای سیدور آل راندره وارستوی اما نارخ کودتوی چی از تا او دنیا آبون در ارمسن سقارم اما فلمن نخستای. Был не только отличным поэтом, он был прекрасным семьянином и отцом хорошим, очень хорошим. Он научил своих детей тому, что в наше время удавалось очень малым семьям. Не люблю слова, когда говорят, в своей стране пророков не бывает. Не люблю. Почему? Я абсолютно уверенно заявляю, в своей стране пророки бывают, гениальные бывают, и не надо об этом забывать. Я против всего этого. Почему? Это наша история, это наша культура, это достойнейшие люди. Мне очень его произведения нравятся, и они полностью на меня ложатся, на мою душу. کوزاتی سیدور ارمز گنیالون باید نود فلماود دیساج ارگوم اما خلار زردادی ماگ اگر اون ورسته یارات دگیرستون لقادن کودتا فستایل امزفگتا وردگ لود ایرون زردایی وادن یواز مسته بیدت فستر سدست زارجتا ودون نمت جگایت خسار فست موزگادر سوجود نشست تسوجود زرده ایسود شخر آدم موارزو نخود ایران لیتراتورا ما کوزاتی سیدور باطت فنزه ماسته استد زمنوسه اما زنو وقتا ایرتفد یست ورست یادم ما یرات دگیرستو ما زنن سیال فست امزفگای در چیت قطریگین ارسویت زاری ما اینفرماسون راخت آبون كداي ورخ نال نسان كنم وترال كمن درو زردل دارن برق بون فتساقم ماي نرمادر نسان كنن زبيرة بستتم درغواتين رستجيو آسبون آدم هراسدست ديمونستراتسي ريفولوسيون لوزن تيما نرتكا ومن في سفتي راز در نساني وكما يا آدم نسان كنن رايدتوي كد برق بون آفتم قلزك زرده راف جيما آسب برق بون السنبال نوات خسك سوتيت ماريان ندر Абондуния уимана республикай дар Нисан сава фаллои апад дунион бун ацы баракбун фидар амарайстерсид мин ассада навад фарас тамаза Париж деккагам интернационал конгрессом Чикагои кустура дхая дишты нумаранан касистахи садама фабрикатай думтой самай кускарастаг мавдайт ассахатай филдар рвелаз дар фитсагам май дуния бира бастат вақт фатсан сал хузун манифестасита адам фатез гоканенс
Sovetun duji Irona damandar asubun ve disray zast ama kalzak barak bun. Kadi meyan sankotoy alabinun tadar ve subuni falloydun kolektiv takuş ta ama slujba ganjeta akhir za festival dست پاراده اما یوی فست ارباط دست زاجن فنگ فارس مم فتساگ مای برگ بونوارستوی کتخیز در فلتر آفت افزنگ تدر در سویت تو خیصا درستجیه برگ بون کتری تک انسان خود توی لازم تیمت شدست اما یه نمات کد برگ بون آفته اینر نزد تن یرستجی سکرتار پارلمان میخانیک و زاود سینوال میخانیک و زاود ما دیگه لازم تفستان برای زاود پولتل دریشه با خود تا نه لازم تیمت سلستن نفس نیکوتان خودشون که لازم ته ولی خیشد فتساگ ماید ویزا قادم برای بون آخر میدی فستدی آرا دیگه سلستن برای بون نه نخن کالکتیو کوشگه ریل در کادر حالا کالکتیو در افتاد شدی زاود در فابریکات در ستی کمداری کالت در سدست میدون در سدست گل پست شو پست و دایت چنورست کوچه گلن سبار تایه درست و Россия مفستاق خاد فتساگ مای برگ بون بان سانکوتوی من فارس سدنه و زم آزم اسکویه فسته درن ینوم آیفتوی اما ایرا خودتوی والزگ اما فلوی برگ بون کدمن نرتک و ورندق دو و در آدمن اواخ اما وارزونو فتساگ مای برگ بون اما انسان کننز کمن کدی زرد زغه آفتم فتساگ خاداتس برگ بون کبان سانکوتوی و دایرات سده ارتن ایوازه نرابون وی فی سفتای فتساج پالیتیکون اما ست سالون سانیوگ اما انسان کنم کد والزگ اما فلوی برگ بون آفتم. Кобостагунда соците Мариана арсойты зарима информацион равахт абун. Вдай фон зазрацет стырфыды басты унхастай, фалагаситы бинунтан нырмана байгасысты сазар дайқат гамтам. Ним бастак гаситы дусяйфыд Михаил фронты бира ғизамарта баяфыны фаста, рыздахт фаста маяфыды вазагма, фала бинунтай салдарайта қабатрайфа мардысты знажына мегай. Дусяя ваззау масинак таразырта наватхасак чертқу тригинен. Na redakcji ma bohatet na górę te gasite dusia samej raka na miefet gasite Michail Kuj. Miłet wtedy basteon sterchasty wiedziran ragurd i mi farasada duem fetzagamazę april maj zał rajony buzalaj qawe. Dusia in khastam gaska uduna sabira binuntay çaldare açıdıstı toxa bedirma. Oşe xəştə hadisə gədis məxistər fədə xuylabu qutayta Alexander Ivanovert. Məxişovdar di xəştə hadisəg begoyt graf ویتا زنار رایونت میلیس قوی مدادا ممادفت والت یاسون الیکسی فرد ویتا رای گردی والا قیمون تای سیلساوید نزدیجن قوی ما ویده رو دیشتر فده بستیم خشت خادیسک نو هودون زونن مخی وقت بینون تی خواهد چیستا هاشه کارس خشته و دونای Michail ma mi farasada spurdika gamazı arsitiste frontma. Kadi afadan yunagla بود و در فصد توخ بدرما. خودی ناگم کاست امساقن خست بدروی ویتا فسچلدن بادا و زقطاق. آفتما ایرو لبه یا توخ فندکتا رایدت تویک افغاز خوخربند. یا خشت رایدت تا قبردینا بالگاریایم. ویتا خیمم فستگ ایز کم ما وردگه کدر رستا هاوی. من فستگ ما فینجستود. و دیس ایده ایخودای. وردگه سپور دکه گماز نقنه قبردای فسلوش با کتا اما اینه خستم گز که جور تنگ وزر رستگ دام دیس مگر رستگ دیس دو بود اصلا مگمدن خواه وین دوفگا وی فستم میخائیل سخستو خواستوش با کتا وی ابرستو اوکراینا ما آن وزاتو خواسار با خواد زنکتن فلکت درت رای ورست فلرات سبر رستگ اما تا دکا خواد با خواد سگ اوختم سوانگ ایوروپای بستت الفشدی کدوات سایرا گفتب اولشای بدیس رومینیای بدیس بیره بستت هفت بدیس اما سپرم آزه آفگوست ده سری باریس آشوات سارای نخیف ساتس از سری بار کدوی سپرم آزه گورد دونوزای هوشران سری باری فرانسای
يا مسيدك تم جسكاني من سكتا وي قوما دكاك بون في خسيكوي فلا سرستقل سرخف صادق هستون تا واصر سري باركوتوي افتقاق قد تا قسمت قاسي فرتم وديس فرنسا واتم خور مگه مردستم اما هاشم بولی موچگن اما دم نیمت نزیرات ایلان یا ایترا دفتم یا پایوگ دفت خور مگه مردستم اما دم تنگ صابون نات فکوت توی تخی ما چیک ما دم فنات توی ما دم ساخت دیکا بونم قمر فیخ سویا کننش در ستارزوی اما دم اخسر فنای در کم کود تفا دم مشست تاکرجی لاورتون و درسن کمدی کم در اما دم فن فیستادن جاویس مرگوی جور و پدری خورس اخوات اما دم هایی بین اما دم این بین که فیستادن و دم این تنگ دو اخوات در دم وات سرای یا بین دم این فیستادن اما دم این خورجی ندی اما دم دکا بون نخیات تهیاد سری بار کودی آخر قاسيت دوسي أنا خستم جس كما وما يخيبة تفرونت ماتصد يا ماضي في سمر لبو قطايت أصلا أما ويدر قبات رأي فمارد از نكتيمة توخه دو از راز ما وما يوال مرد السارت توي تساقات يرستون اف سمرود إنجانم باخد توي تساقات قفقاز فرونت ما من آلاگیر شخشت دی هاوی مايرا مردوغه أما قگاگن دیگ أبرف من يدو از راز ما مخور شاگرتا من قدر شديس تساقات يرستون خشت فمارديس هاوی آلاگیر که سری بار کتی و دیگه برفن تاسم بون سپرد که گمازه ما قو راسفیت افسمرونین گنه نگادیس كاد خسته بيرا رستگراتسد و ترگاسی تبینون تا آبونونگ در مسن سخیبت روخس نمتا افسنای سنست فرون تای سفست جتا سگ آمتا چیت قوتریگی نکوکویت الکساندر سویت زاره ما اینفرماتسون را وقت آبون اما كرم بتنا بازونجا كنزستم دكا جمعنا بسته بنغد بركن انتيما Znaury rajonu Dzenis asas bunğad kavdaval def xarmat bunefte 6 gradusu asas Dzenis zav rayonu derçesil kavdaval def xarmat buneste 6 gradusu axam bunğad Dzenis quais haydarval def xarmat buneyvende 6 gradusu Leningor rayonu der asas bunğad kavdaval def xarmat buneste 6 gradusu Asas Dzenis ne Respublika stolica Txinval derçesil kavdaval def xarmat buneste 6 gradusu Ахамед стена информационной службы басатта гундермаджата албондерна сарда вазат хорс хабарты фадмал на радон фильм на эфире.